So good day to all my friends, subscribers and viewers. So we have another listing, guys. This property, there are two properties for sale. 200 pesos per square meter. The first lot is 9,831 square meters and the other one is 8,040 square meters. So this 8,040 square meters is a titled property and 9,831 is tax declaration and holding the road, no? Mao ni siya ang sitwasyon, guys. Ang tax declaration naghawid siya sa barangay road, no? Barangay road mao ni siya, no? And very close from National Highway. Dool ra ni sa National Highway. Again, it is located in Barangay Badyang, Sikatuna, Bohol. Just around 30 minutes drive from Tagbilaran City. So dool ra gihapon ni siya, guys. Nya barato ra man sad, 200 pesos per square meter. So okay ni kayo. So asa ta mag-start ani dire? So kini dinhi gasugod paingon didto, no? So makasud man atong sakyanan, guys. Okay ra gid kayo. Kasud ang wigo lang ha, kay og auto murag ubos ra di pud maayo. So ako sang kuhaon ako ang palihog ra ko hawid. Kuhaon sa drone. So kini siya, guys, murag ingana ni padulhog ni gamay dito sa ubos. Murag next sloping pero di ate agiana dire. Medyo init na yung panahon da. Oh, mo na ni hawan dire. Putol eh. Ari ta dire. Patay ninyo, no? So dool kayo sa akong eyes and ears dire, guys. Kini. Sus, naawa ba kay bitin din eh. Patay ta ni. Labong, no? Pero patag naman dire. Murag ni ibabaw la gamay dito ba? Ambugon o gamay. Bot pasabot, guys, ambugon o gamay kanang dulhugon lang siya gamay. Dari babaw, gitigas babaw. Taas. Sa kabukiran. So nindot ni pangpigiri. Nabay linyas tubig dire? Nabay linyas tubig dire o magkuan? Ana ba? Mo ba? May noon. Bitaw. So part pa ni sa 9,000 o kini niya? Kini. Mo ni itong giagian. Nilulhog pa kita dire. Uy, ubos pa gyud no. So kung panalitan palito ni magbalay mo ra mag-umbaw ni dire. Paingon sa ubos, no. Ladyo pa man nahan. Ladyo pa. Dako magagawan dito. Dako basta kanang way kahoy, may kupon, kanana ginaghan kahoy. Mahindo na di na siya yung bugong dado.
So rolling terrain ang atong yuta diri guys. Rolling terrain. At least no, atong gisubay gyud ba kay di ba ni mabahaan yan eh. Di lamang puno kay padulho mo dito sa ubos po di ay. Kung sinigya na. So asa man mao na ni? Aunan pa. So kini parte palagi ni. Okay, maayo po no. Inyong yuta. So de patag-patag diri. Maayo po no. So asa pa mata? Unahan pa. Layo pa din eh. So kinsa tong gustog daghag kahoy, okay landong. Shaded. Ang kahoy ani guys kanang kahoy ra kanang gitawag og sa banwa. Set term na eh. Kahoy sa banwa. Pero pwede sa di nimo hotdog putol, imo lang yun yung ikuan, organize, i-trim. Asa pa matanay taman? Unahan pag yun. Kiri murag ni naog na sa tagamay. Agay. Okay. So kini Ginoo dool ra gyud ni sa Tagbilaran pod. So kung nakahinomdom mo ang si Katuna is mirror of the world, katong mga replika sa kuan replicas of different nations, katong ilang mga tourist destinations mao ni nga lugar. Si Katuna pero dili sa Badyang. Kining Badyang is the boundary of Balilihan, Bohol. So nagboundary siya sa Sikatuna o Balilihan. So mao na hinahitabo guys. So mao na ring patag. So mao na nagiingon nimo nga part pod sa property. Mao na ning 8,000. Sabi. Ungi dili ta gustog silingan kini. Wapo na ni. Di arama day. So dako gawan, why dool ani maka-shortcut ta. Usa man tong naputi. Uy. Pato de oh. Wild. Wildlife. Bird. Itong pala para gamay. Nindot kayo eh. Anang pato. Kuya wari ni pato. Awar ba pumulupad pa siya? Nay tagiya ni. Mo ba ato ni soy dakop kay dalon ko ni sa amo. Na. Uy. Pato ni o itik. Itik man di ay. Uy, abi ko. Kini. Dito. Nay bato ko no naduo ana. Diha. Anak kutob. Mao na ikaduhang parsela kadto. Dito. Kana may ikaduhang parsela nga baligya. Kana. Baligya ay. Kini part pa ni sa 9,000. Dapli kasada ni. 800. Mao ni 9,831. So, taas pa di no pangin dito. So ang kire mo na ri ang iniimbabaw pod ang kuan. Ang ikaduhang luti na. Aring dapit sa tugas adto sa butong ang utlanan pod, may utlanan nila ini. Butong. Sige. Okay. Mura ni siya og kanang naa sa kini may murag naa sa murag ni kawa no. Basta kay murag ambog man Ni ambog murag di atas.
Murag katsbisin diri dapita. Ipod kadumpan kay ambugon man dito. Oh, di pod malunupan kay ni napapoy kuan ambugon paingon didto. Ambugon po Ya paingon po diri dapit ambog pod. di kadumpan. So no flooding ni, no flooding, not prone for flooding kay nagrolling man yang terrain ya ga kuan. Kaya ato ning i-drone guys mo drone ta. So now here comes the drone video guys no. Ato na ning gi-drone. So diri na dapit this portion is a flat terrain. So there is a flat terrain no of the property. The good thing para nako guys, there are so many assorted trees that can prevent the heat. So pasabot ako nga nakita nato no daghan og mga kahoy nga maka protect no, maka depensa sa init. So nindot ni siya guys. Nindot makita na no. Yeah, very close from the provincial road. So dili siya highway or pwede po tawag og highway. So these are the surroundings no. So again guys no, the property. So this property is near Tagbilaran City. Then we can see in the area flat and rolling terrain which is ideal for farming or livestock supply such as for example piggery, poultry, chicken farm. So you can have many things to do. Daghan kag mahimo sa lugar. So manay naka-advantage guys no. Kuan siya. Potential. Then it's cheaper compared to the other properties nearby highways or provincial road because usually the pricing are ranging already at 500 pesos per square meter, but we are offering our property at 200 pesos per square meter. So barato ra kayo ang ato. Although it is interior but it has a road, barangay road. So no problem with that no. Paligay problema. So manay nindot guys no. Yeah, then there are also neighborhood. Kira sad kayo gyud honestly lang. Kira gyud. Sige, daghang kahoy dili ka mainitan gyud. Then again it is an investment. Pwede ra man ipaliton nimo like for example bahaton nimo nga kuan pondo lang. Land banking. So okay kayo. Then if you're planning to settle down nearby Tagbilaran, kini is one of the best no. From Tagbilaran City again it's 30 minutes drive. Then Panglao Airport, Tagbilaran to Panglao is 15 to 20 minutes drive. So okay gihapon kayo ning location guys. So kita na itong mga kasada sa provincial road. So kining murag na puti no, it's our road no, going to the property. So okay ra sad kayo. Gahawid yun siya barangay road. So no problem no. Then if you have properties for sale, just let me know. We'll help you sell your property. Then you can type my website no, our website www.propertyph.net. Then next of Sikatona Bohol is already the Lobok River, then Tubilar, Tarsier Sanctuary no. Ito sa mga tourist destination.
Then Chocolate Hills na. So this is very strategic location good guys. Kung gusto ka mo puyo or settle na ka diri, daghan sa kag mahimo gyud, honestly lang. Kaya dako baya, imagine 9,000 ug 8,000 pila man na 1.7 no, hectares. So although they have different owners but nakasabot sila nga same ra gyud ang price. So okay, very nice yun no. Basta kini nga property guys along Barangay Road, then nag-rolling ang yang terrain, then kuan na assorted trees. So okay ra gyud kaayo siya, imo lang kuan develop no. Kay may portion nga patag which is maniganahan sa mga children ba, ganahan ng mga patag mana no. So mahal to guys no. Ato ning gikatulo og drone kay para makita gyud tanan. So very nice. So again guys no, this is the property neighborhood. It's a rolling terrain. The price is 200 pesos per square meter for a total of 17,000 square meters plus. So mana iyang sitwasyon guys. So as you can see, there is a concrete road, then there is another road. So this is going to the property. So okay ra gyud kayo. Kini nga daghang kahoy mo na naka-advantage. Balay ka diri. Nindot mo ganing lugar guys kay mag-walking kadagko ani kay karsada. Ni gawas nimo diri. So nindot na kay na guys. NC Real Estate Services leads the way. The name you can trust. Starting today. House and lot, land to own. Strong foundations, a place called home. Lots for sale. Space to grow. Plans for the future. Steady and slow. From family homes to land so wide. Your next chapter starts inside. House and lot. Land to own. A solid ground to call home. Poland Cebu is calling for you. Real estate dreams waiting for you. Work with a light.